अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास। कल हमने अपने यूनिट अरब बच्चे की रीडिंग की थी। आज हम इसकी नेक्स्ट हाफ जो रीडिंग रह गई थी वो करेंगे। इस सबक में हमें सहरा के सफ़र सहरा में पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में तफसील से बताया गया है। पेज नंबर 121 पे लास्ट पैराग्राफ देखें। शेख ने फ़ौरन हुक्म दिया कि इसी वक्त सब ऊँटों को घुटनों के बल बिठा दिया जाए और उन पर से तमाम असबाब यानी सामान उतार लिया जाए। ये सुनते ही शेख के ग़ुलाम जल्द जल्द ऊँटों पर से सामान उतारने लगे। रेशमी कपड़ों के थान थान कहते हैं बहुत लंबा, जो लंबाई में जो इकट्ठा कपड़ा होता है उसे जो लपेटा होता है उसे कहते हैं थान। कहवा कहवा एक किस्म का बीज जिसे चाय की तरह पका कर रंग निकाल लेते हैं। बोरे यानी थैले, गठड़ियाँ इकट्ठा ढेर या अंबार जिन्हें इकट्ठा बांध लिया जाता है, जिनमें सोने चांदी के जेवर जवाहरात, हाथी दांत के खिलौने, शुतरमर्ग के पर, खुशबूदार मसाले और ऐसी ही सौदागरी की और चीज़ें थीं, सब उतार ली गईं और रेत पर उनका एक बहुत ऊंचा सा ढेर लगा दिया गया। फिर शेख अली को गोद में लेकर उसकी ओट ओट यानी आड़ यानी पनाह ओट में बैठ गया और उसे अपनी चादर में छुपा लिया। दूसरे लोग भी इसी ढेर के पास आ बैठे और सबने अपने अपने सर और मुंह चादर में लपेट लिए। बेजुबान ऊँटों ने खुद ब खुद अपनी गर्दनें रेत पर फैला दी और अपनी आंखों और नथनों को बंद कर लिया। नथने नाक के सुराख, ताकि रेत के जर्रे अंदर ना घुसने पाए। आंधी है कि लम्हा दम बदम लम्हा लम्हा बढ़ती ही जाती है और रेत के नन्हे नन्हे छर्रों की तरह, छर्रे बंदूक की छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं उन्हें कहते हैं छर्रे, छर्रों की तरह कपड़ों में सुराख करके बदन में यानी जिस्म में घुसती चली जाती है। लेकिन अली बाप की गोद में चादर के नीचे इससे बिल्कुल महफूज है। महफूज यानी हिफाजत से है। हर तरफ अंधेरा छा गया है। असबाब पर गज गज रेत की तह जम गई है। ये बड़ी ही ज़बरदस्त आंधी है। सब लोग दुआएं मांग रहे हैं, इलाही इस मुसीबत से निकाल। इलाही यानी अल्लाह ताला। जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला को पुकारते ना, या इलाही। आखिर खुदा खुदा करके 2-2.5 घंटे बाद ये तूफ़ान थमा। 2-2.5 घंटे, 2 घंटे और आधा घंटा यानी 2.5। तूफ़ान थमा तो सबने शुक्र का कलमा पढ़ा। अली ने बाप की गोद से निकलकर इधर उधर निगाह डाली तो हैरान रह गया, यानी इधर उधर नज़र दौड़ाई तो हैरत में मुब्तला हो गया। बाप से पूछने लगा, अब्बा ये वही जगह है जहाँ हम उतरे थे? सचमुच यहाँ का नक्शा ही बदल गया। सबसे जिस जगह पहले टीले थे अब उनका निशान तक न था। टीले किसे कहते हैं? जो मिट्टी की छोटी सी पहाड़ी होती है ना, मिट्टी का तोदा, जहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है उसे कहते हैं टीला। वहाँ अब उनका निशान तक ना था। जहाँ ढलवाने थी वहाँ ऊंचे ऊंचे टीले खड़े थे। शेख जैसा तजर्बाकार शख्स भी जिसने अपनी उम्र इसी रेगिस्तान यानी सहरा में गुजारी थी, नहीं बता सकता था कि शुमाल किस तरफ है और जुनूब किस तरफ, मशरिक किस तरफ है और मगरिब किस तरफ। ये सब आंधी की कारस्तानी थी। कारस्तानी कहते हैं फितना अंगेज़ी को। नई मुसीबत, फितना अंगेज़ी या शरारत। नई मुसीबत ये पड़ी कि ऊँटों पर से सामान उतारने की अफरा तफरी में पानी के मशकीज़ों के मुंह खुल गए। अफरा तफरी, हलचल, परेशानी, उजलत। पानी के मशकीज़ों के मुंह खुल गए। मशकीज़ा जमा है मश्क की। मश्क कहते हैं पानी भरने वाली जो खाल होती थी ना पहले ज़माने में, जिसमें पानी भरा जाता था, खाल का थैला सा बना होता था, उसे कहते थे मश्क। और सारा पानी रेत पर गिरकर ज़ाया हो गया। गोन नखलिस्तान यहाँ से करीब ही था, मगर शेख आंधी की वजह से रास्ता भूल चुका था। नखलिस्तान कहते हैं रेगिस्तान में जो सरसब्ज शदाब इलाका रेगिस्तान में कहीं दरमियान में आ जाए उसे कहते हैं नखलिस्तान। असल में नखल कहते हैं खजूर के दरख्त को या आम दरख्त को, कोई भी दरख्त, या खजूर के दरख्त। तो नखलिस्तान के दोनों मीनिंग होते हैं। खजूर के दरख्तों का झुंड, झुंड यानी जहाँ बहुत सारे इकट्ठे दरख्त हों, या रेगिस्तान में सरसब्ज शादाब इलाका, दोनों इसके मीनिंग है। शेख खुद तो वहीं, नखलिस्तान यहाँ से करीबी था मगर शेख आंधी की वजह से रास्ता भूल चुका था। शेख खुद तो वहीं ठहरा और अपने ग़ुलामों को ऊँट देकर चारों तरफ दौड़ाया कि जाकर रास्ता मालूम करो और कोई और काफिला इधर से गुजर रहा हो तो उससे पानी लाओ। प्यास के मारे सबके हलक सूख रहे थे और फिर अली तो बच्चा था। थोड़ी ही देर में पानी के बगैर उसकी हालत बुरी होने लगी, यानी उसकी हालत ख़राब होने लगी। पानी पानी की रट लगाने लगा। रट लगाना, एक ही बात बार बार दोहराते चले जाना। शेख बेटे की हालत देखकर कुड़ता और उसे तसल्ली देता कि बेटा सब्र करो। कुड़ना अफसोस करना,
تسلی دینا، ہمت بندھانا۔ پانی ابھی آیا ہی چاہتا ہے، یعنی پانی ابھی آ جاتا ہے۔ علی یہ سن کر پل بھر کچھ چپ ہو جاتا ہے، مگر جب آس پاس سے کسی کو آتا نہ دیکھتا تو پھر وہی رٹ لگانے لگتا۔ اسے کچھ حرارت بھی ہو گئی تھی، حرارت یعنی بخار، اور آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ یکا یک اس نے چلا کر کہا، یکا یک اچانک، ہاں ہاں ابا وہ دیکھو سامنے دریا لہریں مار رہا ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ شیخ نے کہا، بیٹا یہ دریا نہیں، تمہاری نظر دھوکا کھا رہی ہے، دھوکا فریب۔ ریگستان میں کسی کو سخت پیاس لگے تو اسے دھوکا ہو جاتا ہے، مگر جب قریب پہنچ کر دیکھتے ہیں تو ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دراصل ریگستان میں چونکہ ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے اور ریت بہت چمکدار ہوتی ہے، تو جب بہت دور سے ریت کو دیکھیں تو وہ چمکتی ہوئی پانی کی طرح نظر آتی ہے۔ اسے کہتے ہیں سراب، اس لیے انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے کہ شاید وہ پانی ہے، مگر جب قریب پہنچ کر دیکھتے ہیں تو ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مگر علی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی، کیونکہ اس کی آنکھیں تو اسے صاف صاف دریا کو دیکھ رہی تھی۔ ناچار مجبوراً شیخ اسے وہاں لے گیا۔ علی نے دیکھا تو سچ مچ پانی کا نشان نہ تھا۔ وہ مایوس ہو گیا اور اس کی حالت پہلے سے زیادہ بری ہونے لگی۔ یوں تڑپنے لگا جیسے پانی مچھلی سے نکل کر تڑپتی ہے۔ یہاں دیکھیں یہ جو ہے پانی مچھلی سے نکل کر تڑپتی ہے، یہ بھی تشبیہ ہے۔ تشبیہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص صفت یا خصوصیت کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ بچہ بہت زیادہ تڑپ رہا تھا، اس لیے اسے تشبیہ دی گئی کہ پانی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ ناگہاں شیخ کو ایک طرف ایک دھبا یعنی نشان سا نظر آیا جو پل پل میں بڑا ہوتا جاتا تھا۔ قریب آیا تو معلوم ہوا کوئی سانڈنی سوار چلا آ رہا ہے۔ سانڈنی کہتے ہیں سواری کرنے والی اونٹنی کو۔ سانڈنی سوار یعنی اونٹنی پر سوار آدمی چلا آ رہا ہے۔ شیخ کے غلام دوڑ کر اس کے پاس گئے اور پانی کا مشکی سا لے آئے۔ اس عرصے میں علی بے ہوش ہو چکا تھا۔ شیخ نے اس کا منہ کھول کر پانی کی بوندیں یعنی قطرے اس کے حلق میں ٹپکائیں تو اسے کچھ ہوش آیا، لیکن پانی پیتے ہی وہ سو گیا۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو نخلستان میں تھا، جہاں کھجوروں کے جھنڈ تھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے جاری تھے، اور ان کے قریب ہی کچے مکانوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ شیخ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی جان بچ جانے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اور علی نے کان پکڑے کہ پھر کبھی قافلے کے ساتھ جانے کا نام نہ لوں گا۔ یہ دیکھیں یہ ریڈنگ ختم ہو گئی۔ اس کے مصنف غلام عباس سے۔ اس میں ہمیں کیا بتایا گیا تھا ریڈنگ میں؟ ریگستان کا منظر، ریگستان میں قافلے کا سفر، نخلستان کیسا ہوتا ہے، سراب کسے کہتے ہیں، تشبیہ کیا ہوتی ہے، یہ سب ہم نے اس سبق میں پڑھا تھا۔ اب آپ آج اس کی نیکسٹ ہاف ریڈنگ کریں گے، پھر کل ہم اس کا کاپی ورک شروع کریں گے۔ آج اپنی ڈائری نوٹ کرنے۔ اللہ حافظ۔